नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास आता है ऑक्यूपेशंस। वोकेशन और प्रोफेशन के बाद आता है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन मीन्स रोजगार। नॉर्मली जो कॉमन पर्सन करते हैं रोटी कमाने के लिए और अपने आप को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो रोज़गार वगैरह करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशंस। देखिए जी, प्रोफेशन को तो हमने समझ लिया कि वो हमारे पास डीप हाईली नॉलेज पर मुश्तमिल होता है। वोकेशन को भी हमने समझ लिया कि वो भी ट्रेन एक्सपीरियंस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन उसके लिए किसी डिग्री किसी डिप्लोमा का ज़रूरत नहीं होता। और तीसरा हमारे पास आता है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन हमारे पास जो नॉर्मली जो जॉब होते हैं, नॉर्मली जो कॉमन पर्सन परफॉर्म करते हैं अपने आप को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशंस। हर एक प्रोफेशन हमारे पास वोकेशन भी हो सकता है और ऑक्यूपेशन भी होता है, लेकिन हर एक वोकेशन ऑक्यूपेशन प्रोफेशन नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोफेशन के लिए क्राइटेरिया है हमारे पास डिप्लोमा डिग्री लाइसेंस और प्रोफेशनल हाई डेवलप स्किल नॉलेज। और ऑक्यूपेशन वोकेशंस के लिए इस तरह की कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ऑक्यूपेशन हमारे पास मीन्स इन एक्टिविटी और टास्क विद विच वन ऑक्यूपाइज oneself, usually especially the productivity activity, services, trade, craft for which one is a regular paid, a job that act process और स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग अ प्लेस। देखिए जी, ऑक्यूपेशन मीन नॉर्मली जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या नॉर्मली जो कॉमन पर्सन करते हैं एज अ जॉब करते हैं, लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर्स वगैरह, या इस तरह के बहुत से नॉर्मली जो पर्सन है, या सिक्योरिटी में कोई जॉब करना, इस तरह बहुत से जॉब प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें पर्सन कुछ और स्पेंड करते हैं और उसको पे किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशंस। इसके लिए कोई ट्रेनिंग हाईली एक्सपीरियंस या कोई इस तरह की डीप नॉलेज या इंटरेस्ट ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑक्यूपेशन बस अपने आप को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रेगुलरली जो जॉब करता है और पेड होता है उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशंस। Now we are going to discuss the characteristics of a professional nurse. Dear student, ऊपर की स्लाइड में हमने प्रोफेशनल जॉब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की। अभी हम प्रोफेशनल नर्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक नर्सिंग स्टूडेंट में जो जिसके बाद उसको कंसिडर किया जाए एज अ प्रोफेशनल नर्स। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है केयरिंग। डियर स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट हर एक नर्स के दिल में जज्बा या डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे स्टैंडर्ड तरीके से ज़्यादा केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, बिकॉज मोस्टली पेशेंट डिपेंड करता है नर्स पर, जैसे कि फिजिकली सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, और चाहे वो पोजिशनिंग की शक्ल में हो टीचिंग करना। टीचिंग का मतलब है कि आप उनसे काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना और या फीडिंग करना। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसलिए आपके दिल में जज्बा होना चाहिए कि मुझे पेशेंट को अच्छा केयर प्रोवाइड करना है। सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है हॉनेस्ट। डियर स्टूडेंट, नर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी स्टैंडर्ड को स्किप करना, स्टैंडर्ड तरीके को मेथड को स्किप करना, बिकॉज पेशेंट या ज़्यादा होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा थका होता है। तो आपको ईमानदार होना पड़ता है पेशेंट के साथ, यानी कि अच्छा से अच्छा केयर आपने देना होता है पेशेंट को। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है फेथफुल, सच्चाई वफादारी के साथ आपने काम करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है और उसको केयर प्रोवाइड करना है। पेशेंट एक तो होता है सब्र, एक तो होता है मरीज़, यानी कि आपको भी पेशेंट तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है और पेशेंट को भी अच्छी तरीके से समझाना है और इमोशनली सपोर्ट करना है। पांचवा नंबर पर हमारे पास आता है गुड लिसनर। देखिए जी, पेशेंट मोस्टली इरिटेट होता है, उसको चूँकि पेन होता है, प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकता है या सुना सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गुड लिसनर बनना है, यानी कि अच्छी तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सुनना है और उस तरीके से आपको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है, और कभी कभार आप तो बर्दाश्त भी करेंगे। आगे हमारे साथ है अकाउंटेबल, मीन अपनी जॉब को और पेशेंट को एज अ फर्ज समझकर काम करना है, केयर प्रोवाइड करना है अच्छी तरीके से। और एज अ मुस्लिम आप लोग जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम दूसरे मुस्लिम को फ़ायदा पहुँचाए। और फिर हमारे पास आता है कम्पिटेंट। जैसे कि आपकी जब जॉब लगेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ बस सिस्टम में सर्कुलेट होने, बल्कि आपने वक्त के साथ अपने आप को अपडेट रखना है, नॉलेज के हवाले से रिसर्च आर्टिकल पढ़ने हैं और बुक्स पढ़ने हैं। तो आप तब कम्पिटेंट एक मुकाबले में आप एक अच्छा नर्स बनेंगे। तो इसलिए आपको वक्त के साथ अपने आप को कम्पिटेंट करना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। कॉन्फिडेंट, जब आप पहले जब आप जॉब को ज्वाइन करते हो तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम होते हैं, फर्स्ट आप एक्सपोज होते हो पेशेंट में, हॉस्पिटल में। लेकिन आपने
کیا رکھنا ہے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ. اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں گے تو آپ پیشنٹ کو بھی اچھی طریقے سے کیئر پرووائڈ کریں گے اور پیشنٹ بھی مطمئن رہے گا. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں رہیں گے اور ہچکچائیں گے اور ڈر محسوس کریں گے تو پھر پیشنٹ کو بھی آپ کے اوپر شک ہوگا. آگے ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ، یعنی کہ نرس کمٹ کرتا ہے ہاسپٹل کے ساتھ یا پیشنٹ کے ساتھ کہ میں ٹائم پر آؤں گا، ٹائم پر جاؤں گا، اور یہ اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں اچھی طریقے سے کیئر پرووائڈ کروں گا اور پیشنٹ کا جتنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھوں گا. آگے ہمارے ساتھ ہے ریفلیکٹیو. ریفلیکٹیو کا مطلب ہے کہ جب بھی پیشنٹ کسی پرابلم کے ساتھ آئے تو پیشنٹ کو اتنا تو کوگنیشن اس کے اسکل ہوتے ہیں، ایموشنلی ذہن مینٹلی اتنا تو اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو پرابلم کو سمجھے. یعنی کہ جب بھی پیشنٹ کو نرس دیکھتا ہے تو پیشنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے. تو اس ریفلیکٹیو پیشنٹ سے ایک ریفلیکٹ آ جاتا ہے اور نرس اپنی نالج کے بیس پر وہ پین یا وہ پرابلم محسوس کرتے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے اور یہ دینا چاہیے. تو از اے ریفلیکٹیو نرس، از اے ریفلیکٹیو، اس کا بھی ایک رول ہے. آگے ہمارے ساتھ ہے نان ججمنٹل. آپ کے ساتھ مختلف قسم کے پیشنٹ کا واسطہ آئے گا، مختلف کلچر سے ہوں گے، مختلف ریلیجن سے ہوں گے، مختلف بیہیویئرس کے ہوں گے. تو آپ نے جج نہیں کرنا، بس آپ کا کام ہے اچھی طریقے سے کیئر پرووائڈ کرنا، ایموشنلی سپورٹ کرنا، فزیکلی سپورٹ کرنا، ٹائم پر میڈیکیشن دینا. تو آپ نے جج نہیں کرنا ہے، اس کا جو بھی رویہ ہو، بیہیویئر ہو، آپ نے اپنی بیہیویئر پر فوکس کرنا ہے. سیف کیئر پرووائڈر، بہت سے اس طرح کے ایز اے ٹیم ورک جب آپ کام کریں گے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جب آپ کام کریں گے تو آپ کی کوشش یہ رہے گی کہ سیف کیئر پرووائڈ کرے. بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں پریک کی بھی، آپ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے پریک سے، نیڈل سے، اور دوسری نرس کو بھی اور پیشنٹ کو بھی. تو سیف کیئر اسٹینڈرڈ طریقے سے اگر کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ تو یہ ایک نرسنگ کی کریکٹرسٹک ہے. اوکے جی، کیریئر رولز. ابھی ہم آگے کچھ کیریئر رولز کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ نرس کے کون کون سے رولز ہیں ایز اے پروفیشنل نرس. کیریئر رول. اوکے جی، a role is a set of expected behaviors associated with a person's status or positions. دیکھیے جی، رول کا مطلب ہے کہ آپ کیا رول پلے کرتے ہیں کسی جاب میں. آپ کو کسی بھی جاب کے لیے جب ہائر کیا جاتا ہے تو آپ اسی جاب میں اپنے آپ کو اس طرح رول پلے کریں گے کہ آپ کے اصل میں جو آپ کی سکلز ہے وہ سروسز آپ پرووائڈ کریں جہاں پر آپ کی ضرورت ہو. فار ایگزامپل آپ ایک نرس ہے تو آپ کے اس طرح بیہیویئر ہونی چاہیے، اس طرح کی ایکشن ہونی چاہیے کہ آپ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر سکتے ہو یا پیشنٹ کا خیال رکھ سکتے ہو، یا ہاسپٹل آپ سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ اس کو آپ ایز اے رول لے. فار ایگزامپل رول انکلوڈ بیہیویئرز، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی. فار ایگزامپل آپ ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہو تو آپ کی کچھ رسپانسبلٹی بن جاتے ہیں، کچھ رائٹس ہوتے ہیں، کچھ بیہیویئر ایکشن ہوتے ہیں جس کے بیس پر آپ پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہو، تو اس کو ایز اے رول کہتے ہیں. فار ایگزامپل نرسز کے بہت سارے رول ہیں، آگے جا کے ہم ون بائی ون کو ڈسکس کرنے والے ہیں. نرسز فنکشن ان اے ویرائٹی آف رول ایوری ڈے. دیکھیے ہر ایک دن میں نرس کے بہت سارے رول ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. آپ کو کبھی کبھار کاؤنسلر بھی ہونا پڑتا ہے، ٹیچر بھی ہونا پڑتا ہے، لیڈر بھی ہونا پڑتا ہے اور کیئر پرووائڈر بھی ہونا پڑتا ہے. آگے جا کے ہم کمپلیٹ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو ایوری رولز تبدیل ہوتے جاتے ہیں اور مختلف رولز آپ اپناتے ہیں. Often roles overlap which may lead to the conflict in expectation اور responsibility. دیکھیں جی، جب بھی آپ کے بہت سارے، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے رولز ہوں گے ایز اے نرس، تو جب ان میں سے کوئی بھی آپ اسکپ کرتے ہو تو اس ٹائم پرابلم بن سکتا ہے اور کنفلکٹ ہو سکتا ہے ڈیورنگ جاب. اوکے جی، رولز آف دی پروفیشنل نرس. کون کون سے رولز ہیں؟ ابھی ہم ایک ایک کو ڈسکس کرنے والے ہیں. کیئر گیور، کاؤنسلر، ٹیچر، کلائنٹ ایڈوکیٹ، چینج ایجنٹ، کمیونیکیٹر، ٹیم ممبر، ریسورس پرسن. ابھی ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. لیڈر، ڈیسیجن میکنگ، اور آگے جا کے ہم ون بائی ون کو ڈسکس کرنے والے ہیں. رول ایز اے کیئر گیور. ڈیئر اسٹوڈنٹ، نام سے ظاہر ہوتا ہے کیئر گیور کا مطلب ہے کیئر پرووائڈ کرنا. جب بھی کسی پیشنٹ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، میڈیکیشن دینے کی یا نیوٹریشن کی، کیتھیٹر کی، اینجیو ٹیوب کی اور انجیکشن وغیرہ کی، تو آپ جب کیئر پرووائڈ کرتے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں رول ایز اے کیئر گیور. The caregiver is the role most commonly associated with nursing by the general public. دیکھیے جی، مینلی جو رول ہے نرسنگ کا وہ ہے کیئر گیور، کیئر پرووائڈ کرنا پیشنٹ کا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا یہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے. فزیکلی مطلب آپ اس کا اچھی طریقے سے پوزیشننگ کر سکتے ہیں کہ کس طرح لیٹانا ہے یا بٹھانا ہے، یا اس طرح ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح میڈیکیشن دینا ہوتا ہے. بہت سارے اس طرح کے کام ہے، اسکلز ہے جس میں آپ ایز اے کیریئر گیور رول پلے کرتے ہو.
In the role of the caregiver, the nurse provide direct care with client and unable to meet their own needs. देखिए पेशेंट तो इसलिए आया है कि वो अपने आप को केयर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एज अ रोल केयर गिवर रोल प्ले करेंगे और उसका आप हेल्प करेंगे और उसके जो नीड्स है वो पूरे होंगे. दिस इंक्लूड फिजिकली नीड्स विच कैन रेंज फ्रॉम टोटल केयर टू हेल्पिंग a patient with illness prevention, means completely depends or partially depend or supportive caregiver. देखिए जी, पेशेंट जब आता है आपके डिपार्टमेंट में तो वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी वो आता है. फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में हम होते हैं तो वहाँ पर हम कैनोला वगैरह, इंजेक्शन, कैथेटर, एनजी ट्यूब या स्टोमक वॉश, ये सारे हमारे पास स्किल्स काम आते हैं, तो हम एज अ केयर गिवर रोल प्ले करते हैं और ये सारे हम वहाँ पर प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब पेशेंट आते हैं तो वो कम्प्लीट डिपेंड भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल आरटीआई के साथ आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आता है तो वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड होता है. उसकी तुलना तो एयरवे क्लियर होती है, ना ऑक्सीजन सिचुएशन, ना ब्लड सर्कुलेशन, तो वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करते हैं. आप डायरेक्टली उसको क्या करते हो, ऑक्सीजन मास्क लगाते हो और सिचुएशन मेंटेन करने की कोशिश करते हो. ब्लीडिंग आप डायरेक्टली रिंगर वगैरह लगाते हो, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो वो भी आप लगाते हो, एयरवे क्लियर करते हो. कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं वो पेशेंट आप पर. पार्शियल डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो पार्शियली आप पर डिपेंड करता हो. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है हार्ट अटैक के साथ, तो आप डायरेक्टली सारा कुछ कर देते हो, तो फिर वो बाद में नॉर्मली मेडिकेशन पर उसको रखते हैं, तो फिर नॉर्मली बार बार चेकअप उसका हो जाता है. पार्शियल डिपेंड करते हैं, बाकी वो बाहर भी जा सकता है और अपने आप की कुछ ज़रूरत वो पूरी कर सकता है, तो आपको इतनी ज़्यादा वो आप पर डिपेंड नहीं करता. सपोर्टिव एजुकेशन केयर का मतलब होता है कि जब उसे इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो, उसे एजुकेट करने का या उसे नॉलेजेबल बनाने का उसको ज़रूरत हो, तो आप उसे एजुकेट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि टाइम पर ये मेडिसिन लेने हैं, ये नहीं लेने, तो सारा कुछ आप समझाते हो. तो आपको उस पेशेंट को एज ए सपोर्टिंग देना है, एजुकेट करना है. तो ये हमारे पास रोल एज अ केयर गिवर है. आगे भी हमारे साथ कंटिन्यू है. होलिस्टिक केयर, एज अ नेम इंडिकेट, होलिस्टिक केयर मीन हमने पेशेंट के सारे नीड्स को देखने हैं. सिर्फ एक ऑर्गन पर फोकस नहीं करना, बल्कि उसके इमोशनल को भी हमने इमोशनल को भी सपोर्ट करना है, उसको फिजिकली भी सपोर्ट करना है. हर एक तरीके से हम जितने भी कर सकते हैं हमने पेशेंट को उसको केयर प्रोवाइड करना है और उसको नीड को ज़रूरियात को पूरा करने हैं. emphasizes that the whole person is greater than the sum of their parts. होलिस्टिक केयर इस पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देता है कि हमारे लिए सारा का सारा पेशेंट इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, बल्कि इस पेशेंट के सारे नीड को हमने कोशिश करने की वो मीट हो जाए. दिस मीन दैट द नर्स आल्सो एड्रेस the psychosocial, developmental and culture and spiritual needs. तो इसका मतलब ये हुआ कि नर्स का ये मेन फंक्शन है कि वो पेशेंट के सारे नीड को मद्देनज़र रखते हुए उसको केयर प्रोवाइड करे, चाहे वो सब साइकोसोशली हो, डेवलपमेंटल हो, मेंटली हो, कल्चरली हो या स्पिरिचुअल नीड्स हो, उसको टीच करना हो या फिजिकली सपोर्ट करना हो. यानी कि नर्स का ये काम ही है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा केयर प्रोवाइड करे और उसे रिलीफ दे उस प्रॉब्लम से. आगे हमारे साथ कंटिन्यू है. The role of the caregiver include all of the tasks and skills that we associate with nursing care, but also include other elements that make up the whole person. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नर्स को मेनली ये कंसिडर उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो सिर्फ मेडिकेशन देने के लिए है या न्यूट्रिशन या कैथेटर वगैरह या एंजियोट्यूब वगैरह या दूसरी जो मेथड है वो स्किल प्रोवाइड करनी नहीं, बल्कि एज अ नर्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एज अ होल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है. एज अ होल पेशेंट के मेंटल स्टेटस को भी, फिजिकली भी और उसके सारे कल्चर भी उसको देखना है कि वो किस टाइप का है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एज अ नर्सिंग हमने पेशेंट को एज अ होल देखना है कि व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम. ओके जी. रोल एज अ काउंसलर, एक हमारे पास है काउंसली, एक हमारे साथ एक काउंसलर. ये भी एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज मीन बाय काउंसली. काउंसली वो होता है जिसको काउंसल किया जाता है यानी कि पेशेंट, और काउंसलर वो